केते दिन हेलानी पैसा गुड़ा सब नहीं भूली गले मत लगुच मार 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 पड़े मार 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 कॉल आसला हेलो किए राजू हाँ भाई किरे केमिति अच्छू एकदम मस्त किरे सला भलरे जदि अच्छू मो पैसाटा कोन पाई दउनु दे देबी आउ इरे सला को भाउज पाई 3000 टंकिया साड़ी दुकान रू नहीं कि गलु जे गलु आउ तोर देखा नाही नु हाँ टिके बिजी थिली आउ बिजी हौ सुनु आम संकिरी शंकरी भाई शंकरी किए अरे आम काली गाई सीए नुह कि पार्गनेट होइची पार्गिनेट सेटा कौन आबे गर्भवती ओहो प्रेग्नेंट हाँ हाँ सहीटा आबे सेइथि भाई भुजी गुटे देबी मोर पैसा दरकार हेलो 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 राजू राजू हेलो इरे सला पैसा कथा कहलारू फोनटा काटी देलु ना हौ बुझिया बाकू फोन करिया आउ बाकी रे पैसा दे हबो हेलो हेलो किए बेध बेद बेद नुह भाई बुध बुध हाँ हाँ सहीटा भाई आज केमिति मो कथा मन पड़गला जी पैसा दिएनि से ही मने पकाए इरे तू दुकान रू पैंट सार्ट नहीं की गलु पैसाटा केबे देबु हेलो 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 इरे सला तू भी फोनटा काटी देलु हो आउ कि रहिला मकरा से सलाटा तो मो फोन उठौनी आउ गुटे नंबर कॉल करके देखिबा अबे एटा का नंबर बे हेलो किए मकर कि रे हेलो 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 किए बे लागुची मो भॉइसटा जानी नेला हौ मु भी देखुची केते दिन जा तमे मो पैसा दबनी मु भी जदि तुमको पानी न पिएछि मो ना भी कालिया नहीं एने मार 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 अरे पछो शूट कर तुम दी जन को काली फोन करथिला हाँ मो बाबू काले फोन करथिला हमें मते भी कॉल करथला मद पीते पैसा नहीं कॉल करी पैसा मागुची सी तार पैसा मागुच ताकू किए दउची अरे मकर बुधिया राजू ए कळे कळे अरे रे रे चली जाऊ कुआडे मो कोन पैसा मागियो आछि अरे नाई मु दुकान पूजा करूची सेइत भाई तुम 3 जन को इनवाइट करिया को आछि इनवाइट ओहो शंकरी मैरिज हो बोधे इरे तार जदि मैरिज हेनी से पार्गनेट हला केमिति नाई जे बुला संदर कोन अभाव अछि संकिरी संकिरीटा किए किरे शोला नालुआटा अरे सी परा भाईंकर काली गाई तुम सब डरनी मु कौन तुम पैसा नेबी तुम सब आसब खाइब पीब मजामस्ती करके जीव ओके भाई आइटम सब कौन है भातटे हब डालीटे हब ए नुआ ट्रेंड से बा पुराना हेलानी मटन टे हब बिरियानी टे हब आउ ढकलम भी हब भाई ढकलम व्यवस्था भी अच्छी हौ मु ताले आसिया तुम 3 जन जीव काली पहुँची जीव ठीक टाइम हौ हौ मर्सी आज सला नादी की खाइबा अरे कोटा देखी उड़ब नहीं आगे खाइदवा मन सरी सुरा जीव कुआडे भाई रुह 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 हे आम कोन मागी क्या एमती का अटकोज भाई हमको इनवाइट करछन सेति हम आछछु मु कौन मना कली भाई कहीचन तुम 3 जन स्पेशल गेस्ट से भाई कहीचन तुम 3 जन जने जने कर भीतर को जीव मत लगुच भाई स्पेशल चर्चा करिए
ଶୁଣ ମୁଁ ଆଜି ଆଗ ଯିବି ହେଲା। କାହିଁକି ତୁ ଟିକେ ଯାଉଥିଲୁ ଆଗେ ଯିବୁ? ଆରେ ନାହିଁ କାଲି କାଳିଆ ଭାଇ ଯେତେବେଳଠୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି ମୁଁ ସେତେବେଳଠୁ କିଛି ଖାଇନି। ଆବେ ଶୁଣ ମୁଁ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ା ଯାଇକି ପୁରା ପେଟ ସଫା କରିକି ରଖିଛି ମୁଁ ଆଗେ ଯିମି ଭାଇ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ନାଥିଆ? ମୁଁ ପୁରା ସକାଳୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇକି ଅଛି। ରୁହ ବେ ମୁଁ ଆଗ ଯାଉଛି। ହଉ ଯା ସବୁ ଖାଇବୁନି ଆମ ନାଇକି କିଛି ରଖିଥିବୁ। ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ଖାଇବାଟା ସେପଟେ ଅଛି ହଁ ସେପଟେ ଦେଖି ସେପଟେ ହଁ ଖାଇକି ଯିବେ ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ହଁ ହିସାବ ଚାଲିଛି ଆଉ ଟିକେ ପଇସା ବେଶୀ ଉଧାର ହେଇଗଲା ହଁ ହଁ ହଉ ଆସିଲ ହଁ ଯୋଗ ଭାଇ ଭାଉଜ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଆଣିବ ନା ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଉଜକୁ ଆଣିଥାନ୍ତ ହଉ ଖାଇକି ଯିବ ହଁ ପଇସା ତମେ ତ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛ ଖାଇକି ଯିବ ଭାଇ ହଁ ହଉ ଆସ ହଁ ହଉ ଭାଇ ଜୁହାର। ଆରେ ରାଜୁ ଆସିଗଲୁ ଆଉ ଆଣିଛୁ ଓହୋ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଆଣିନଥିବୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତୁ ସେପଟେ ରୁମକୁ ଯା ଖା ପିଇ ମଜାମସ୍ତି କର ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ ବୁଝିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ହେଲେ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ତ ଏପଟ ରୁମ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ପୁଣି ସେପଟ ରୁମ୍କୁ କାହିଁ ପଠାଉଛ? ସେମାନେ ପଇସା ଦିଆ ତେଣୁ ସେପଟେ ଖାଇବେ ତୁ 100ଟି ମାଗି ଖିଆ ସ୍ପେଶାଲ ତୋର ସ୍ପେଶାଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ତେଣୁ ତୁ ସେପଟେ ରୁମକୁ ଯା। ହଉ ତାହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ ତୁ ଯା ରେ ପୁଅ। ଏଇ ରୁମ୍ଟା ନା କ'ଣ କଥା? ଭାଇ ମୋତେ ଏ ରୁମ୍କୁ କାହିଁ ପଠାଉଛ? ଏଠି ତ କାହିଁ କେହି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ତୁମେ ଏଠି ସେଠି ଥିଲ ପୁଣି ଏଠି ଖାଇବାଟା ବା ମୁଁ ଦେବି। दुख मो भाग्यर लेखा दुख मो भाग्यर लेखा दुख मो भाग्यर लेखा दुख मो भाग्यर लेखा ଭାଇ ଓହୋ ମାରିଦେଲା ମତେ ମାରିଦେଲା ତୁ ଶୁଆଟେ ଯେମିତି ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଜମା ପଇସା ଆଣିନଥିବୁ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଭାଇ କୋଉଠି ଖାଇବାଟା ହଉଛି କୁହ ଟିକେ ଲାଗି ଖାଇକି କୁହ ଟିକେ ଭାଇ। ଚାଲ ବେ ଶଳା ମାଗି ଖିଆ ସେଇପଟ ରୁମକୁ ଯା ତୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲକି ସ୍ପେଶାଲ ଇନ୍ତଜାମ କରିଛି ସେଇଠିକି ଯା ତୁ ବୁଝିଲୁ ସେଇଠିକି ଯା ଯାଉଛି ଭାଇ ହଁ ତୁ ଯା ତୁ ଯା ରେ ପୁଅ ଆଜି ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ତୁ ଯା। ଆରେ ଏଠି କାହିଁ ବସିଛୁ? ପେଟେ ଖାଇଦେଇଛି ତ ଭାଇ ଆଉ ଚାଲି ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲି। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ନାଦେଇକି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସେ ଆଉ। କିରେ ଖାଇଲୁ? ଆବେ ତୁ ଏଇ ଖାଇବା କଥା କହୁଥିଲୁ ତୁ ମତେ କହିଲୁନି କାହିଁକି? କହିଦିନେ ମୁଁ ବାର ପଳେଇଥାନ୍ତି। ଶଳା ମୋ ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ତୋ ଘର ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଛି ତୁ ବି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ବାହାରେ ପଳେଇବୁ? ତୁ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତୋତେ ମାଡ଼ ଖୁଆଇକି ଭୁଲ କରିଛି ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ବାହାରୁ ଆସିଛି ତାକୁ ତୁ କହିଦେ ସେ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଯାଉ। ହଟବେ ଆମେ ଖାଇଛେ ସିଏ ବି ଖାଉ।
ତୁ ଯା 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 ରେ ବୁଧିଆ ଯା। ଆଏ ବୁଧିଆ ଚୁପ 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 ଚୁପ। दुख साथे मु बंधु बांधिली लुहाकु मोर निजर कली। चलो तुम 3 जन जाओ भाई डाकुଛନ୍ତି। जीवन तो एक काच घर समय तो एक स्वार्थपर ये तो काहाकू जितेइबा पाए निज सज करे निज पाए जुई एई बोधे बलिदान रकत पाए। आउ मकर बुधिया राजू खाइबा पिबारे किसी कमी हेइनी तो? हाँ भाई खाई खाଇବା केबे भी खाई नथि। शला जिनिस नब हाड़े हाड़े पैसा दब इे सियाड़े मु कौन एठी नाथिया आउ एथिरु कौन शिखिल? पैसा नेले टाइम रे फेरे दऊ भाई फोन आइले जमारू कटिबे। जदि न दे पारली ताले तुमको फोन कर जणई देबी।